पुण्यतोया नदी बैतरणी एहार पावन स्पर्शरे धोई हो जाए कोटि कोटि पाप आउ पुणी यही नदी पिंडत्वान द्वारा पूर्वपुरुषों को शांति प्रदान करा जाइथाए। ए पुण्य नदीर दुईपटे रही दुईटी प्रसिद्ध मंदिर जोठी प्रत्यक्ष देवता और देवी आविर्भूत होइछन्ति बोली विश्वास रही जनमानसरे। गोटिए पटे आरेडीर प्रसिद्ध आखंडलमणि मंदिर अपर पार्श्वरे चांदबालीर भक्ति श्रद्धा और विश्वासर मां दक्षिणेश्वरी कालींक मंदिर। लोकमुखर शुणा जाए चांदबालीर पांचपड़ा गाँ मुंडरे केउ अनादि कालरू रहिथिला एक विराट श्मशान। श्मशानर गोटिए पार्श्वरे एक विशाल पद्म पोखरी आउ पोखरी को लगी विराटकाय बर और ओस्त गछर विस्तृत क्षेत्र। सेहिठारे एक विराट बरगछ तले रहिथिला मां कालींकर क्षुद्र एक मूर्तिटीए। तेबे पांचपड़ा गाँ समेत सोमपुर, नुआधामरा, विजयनगर, नयापाटना और उत्तर खम्मा गाँ लोकमानंक पई एई क्षेत्रटी थिला सदा भय संचारकारी एक निषिद्ध क्षेत्र। लोके कहते जे केही भी रात्रि समय रे एही मशाणी पट दे अतिक्रम कले तार मृत्यु सुनिश्चित। हजार हजार लोक रक्तबांती करी मरीजिबा आउ पुणी लक्ष लक्ष मुंड गड़िबार लोमटांकुरा कहानी एबे भी भय संचार करे मनरे। 1926 रु 1980 पर्यंत एही समय मध्यरे केते जे एही भली मृत्युर संहार संगठित होईछि तार आकलन काहारी पाखरे नाही। पाख पांचखंड गाँ लोकंकर एही विश्वास रहिथिला जे बोध हुए मशाणी रे अवस्थित मां कालींक लोलुप दृष्टिरु एभली नरसंहार घटी चलीछि। किंतु वास्तव रे कथा थिला किछि भिन्न। 1980 मसीहा कथा। पांचपड़ा गाँर मां को परम भक्त हरिहर साहू को मां काली देखादेले स्वप्नरे। शांत स्निग्ध अभय प्रदायिनी रूप देखि आचंबित हेले हरिहर। मां स्वप्नरे कहिले, मु एठी रहिबाकु चाहे, विराट मूर्ति रूपरे पूजा पाइबाकु चाहे। एई पांचपड़ार श्मशान रे मु दक्षिणेश्वरी कालींक रूपरे भक्त मानंकु अभय प्रदान करिबाकु चाहे। हरिहर साहू पांचपड़ा गाँर जड़े मान्यगण्य व्यक्ति। वृत्ति रे जड़े व्यवसायी किंतु प्रवृत्ति रे से परोपकारी एवं मांकर जड़े अनन्य भक्त। सही वर्ष ठारू हरिहर एवं से अंचलर आउ किछि मान्यगण्य व्यक्तिंक सहभागितारे आरंभ हैला प्रतिवर्ष मां कालींकर मृण्मयी मूर्तिर पूजा। प्रतिवर्ष महासमारोह पालित हुए एही उत्सव। आउ ए पूजा समय रे हजार हजार भक्त सेई मशाणी भूई रे एकत्रित हुअन्ति। ना आउ थाए मृत्युर विभीषिका ना लोकंक चित्तरे भय। बरं जेउ दिन मां को मृण्मयी मूर्ति को विसर्जन करा जाए से दिन भक्तों भितर एक शोकाकुल परिवेश सृष्टि हुए। प्रतिवर्ष एही भली मांकर पूजा अनुष्ठित हेउथिबा बेले पुणी थरे मां काली हरिहरं को स्वप्न रे देखा दियंती। भक्त हरिहर, तमे मोर परम भक्त, किंतु तमे बोधे भूली जाइछ जे मु सुदीर्घ 5 फुटर पत्थर मूर्ति रे विराजमान हेबाकु चाहे। तमे अंटा भिड़िले तुमको समस्ते सहयोग करिवे आउ एहा संभव हेई परिबो। परदिन सकाळु सकाळु हरिहर बाहरी पड़िले मयूरभंज जिल्लार खिचिंग अंचल को। से बाहरिबा बेले पत्नी सत्यभामा तांकु बाट ओगालिले। कुआडे बाहरलणी एते सकाळु सकाळु? अरे मु टिके खिचिंग बाहरी छी।
କାଲି ରାତିରେ ମା ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ। ମାଙ୍କର 5 ଫୁଟର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ପାଗଳ ହେଇଗଲଣି ନା କ'ଣ? 5 ଫୁଟର ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତମକୁ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ଯାହା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଫେରିବ କେବେ? ଏପଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ଘର ପରିବାର। ସବୁ ସେଇ ମା ବୁଝିବ। ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ମା ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏକଥା ତମେ ଆହୁରି ମୋତେ ପଚାରୁଛ ସତ୍ୟଭାମା? ଏ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଯୋଗ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତୁମକୁ, ମୋତେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ତାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି, ଆଉ ରଖିଥିବ ବି। ଏବେ ତମେ ଟିକେ ହସିଦିଅ, ମୁଁ ବାହାରିବି। ହଉ ହଉ, ଯାହା ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହେଲେ ଦୂର ଜାଗା ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଳିବ। ହରିହର ଆଉ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ। ହେଲେ ସେଠି ଯାହା ସେ ଶୁଣିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହେଲେ। ଖିଚିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଟି ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ 5 ଫୁଟର କାଳୀଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ବି ମିଳିବା ବିରଳ। ନିରାଶ ହୋଇ ହରିହର ଖିଚିଙ୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାତା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାଳିମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ମା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେଲେ। ହରିହର, ଭକ୍ତ ହରିହର, ନିରାଶ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତମେ ଫେରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଖିଚିଙ୍ଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରିହରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ ପାଞ୍ଚପଡ଼ା। ମାତ୍ର ଫେରି ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଖିଚିଙ୍ଗରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ପଥର ମିଳିଯାଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ହରିହର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିହରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ମାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲା। ଏହା ଭିତରେ ବିତିଯାଇଛି 3 ଦଶନ୍ଧି। ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦାତାମାନଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠ ଅବଦାନ ଓ ସହଯୋଗରେ ମାଙ୍କର ପୀଠ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ଭବ୍ୟ ମନୋରମ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଓ ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ କାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ କରୁଣା ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ମଣୁଛନ୍ତି କୃତାର୍ଥ। ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅପୂର୍ବ ତେଜକାନ୍ତି, ଅଭୟଦାୟିନୀ ମୁଦ୍ରାରେ ମାତା ବିରାଜିତା। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ମା କାଳୀ। ସେଇ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ।